Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adatan dito'y ayan ti pagdapilan ti unas paray. Kas tagayam, tinaaramid iti kayo pagdapila. Uwin pare. Dua nagdakil at ruso ti kayo tinagabay, ken adapay ngipin da. Ngipin na kayo dagijay, apangalngal na iti unas. Kamalimot ti isaw-sawang makwaraw. Ha? Ay, kunak ano pag ngalngal na dahita. Pisto ka di talikod ta dito yaksangaw. Awatam, nagiti balbal. Ang kail. Si kamot paray. Kaduam tinuang amangi guyod iti witi-witan ti pagdapilan. Yeah. Manungay alata tinaurnong yu atubog ti unas, Enteng. Ay, adua banang. Ay, nasaya at ngarud Tapno aramidan tayo at tagapulot tinaduma. Ay saan? Aramidag amin basi. Anya? Ikaabel ko to iti dakil aburnay. Idulin ko man iti may sa atawin. Ay, nagbayagan day taapan naka-ferment na ngay, Enteng. Una, tapno naingil tao. Ket ado ti gumatang. Ken nagninapay. Ay, kasjay ay Ay na. Naulawak, suyang. Anya? Kasanaw, dahi tamot tin nagrik-rikos tinararamid ko iti may sangal daw. Anya nga min at trabaho day taya. Siya nga raw ti paraguyod iti nuang. Tapno agpusipos iti pagdapilan da iti unas, kit mapuspes amin atubog na. Ha? Naimbag da kwarog ken parinting tanakatugaw da lang. Pangaramidan ayan ni Kapitan iti tubog ti unas. Aramiden da kanungarod abasay. Tay naimas ang makabartek. Isumit lagayam nga interesado kayo humit akin ni Kwaraw. Siyempre basi ko naman. Kumatangak man iti lakoy abunang kagawad kwa nang. Pangusaram iti bunag. Yung kami man mangayo kinitatabadong di tabakir. Anya? Kasapulan mi ti dadakkel, ken nagangwa kayo apagsungrod may. Talaga gayam nga ipursigiyo ti agaramid iti basay. Magagaran kami nga minmet a makaraman iti base, kagawad. Agluto kayo met kumaa iti mas kubado. Naimbag lang nga pag-asukar. Base kano amin ti aramiden ni Uncle Intay. Pagburu-buru kan ti may lutluto at ubog tunas, Uncle. Kastaya. Ay mabiit lang kita no mabalinay. Anyang iti aramiday no mabalinay. Ay timplan tayo na. No, agbalin to abasay. Aya? Kaya hindi kabil tayo ton iti dakil aburnay. Ta, idulin ko man iti kamarin iti makatawin. Anya? Nagbayagan nga eh. Talaga akasta. Tama permin iti husto. Aw, dahita, natapala ko ni tinagangwa bulong ti sa bangkay. Dublin pa iti silupin. Sa mong to galutan, ti pinakangarab na. Nalpas ko mo ito na kiniwar ti simintaw, kendarat, paray. Ngala, kalpasan na. Si bintuin tayo, ti ngarab ti burnay. Magagaran akmetin nga uminom iti basay, tataba daw. Uray nga rod siyak. Ang agasem nga ita makatawang may. Kasla na damag kaw, kat mabalin ka no ti talo a bulan. Agpaiso day ta, dipindi mo't Apay, masapal nga may satawan. Uy nga raw, makain-inuma ka talaga ni iti basay. Tinasayat, mapantay tamot lang, iti balay da parintay, kwaraw. Anya? Taltalo pa ila abulan tinapalabas, lokatakon ti burnay. Paray, Damo ti nakaibaga kanya, kamabalin ka no ti talo a bulan ang kay. Nagtutor kayo ka di adwa. Makainom kayo to after 1 year. Oh. Ay, nagbayag mo tanang kay. Ay, basta ko naka mapalabas ti may satawan. Masurot. Inchindi. ay, agawid ta nga rodan ko, arab. Na Ninamnamak lagi din na makaramana kita iti basay. ay lipatan nyo pa ilang dahita base-base. Saan nga iso ti pampanunutan nyo?
Pito pa'y abulan ti palabsan nyo Sakay tumakaraman iti base. Ay, Anda mo nakaibaga, mabalin ka no, iti talo, waging 5 abulan. No kaya't siyo ti makainom iti naingal, surutan niyo ati may satawan. mabayagunay day ta makatawan. Nimbag no si bibiyagak pay. Uwin nga rod Ay, nakaro kayo matadwa. Di gumatang kayo langan iti sa balay. Ay, pa gumatang kami pa ilangay, kaadala nga rod day ta inaramid may. O nayan day ta base. Tadi kay makatututor nga guray. Ay na, una yun na naglamuyo, titi karabukaw sige, uminom ta pa iti ba si tata ba daw? Ago matay ta! Ay, kituwi na. Basay. Oh, badaw! Badaw! Ay, tagtagainap mo lagayam. Na, anya ti ul-ulakam iti tagtagainap mau. Natagtagainip ko laki, di na naimas ti raman jay base, baray. Na, kasano na imas no awampay may sa taon na. Anya ti amuyo nga ang kail. Ang mga no pumayso ti tagtagainap ni tata ba daw? Ay, keep quiet kayo man. Apay, di la mabalay, nga lukatan tayo ti Burnay, baray. Bawasan tayo basay. Umot nga minangkay. Uray dua basa, wano, talo abuti lang. Pangramanan tayo. Ay, saan? Disturbon nyo ti pan nakaperment ti base. Anya. Ay, di mo lakit di pinatgantikid daw da. Inteng. Isong araw, pinasimintok ti ngarap ti Burnay. Ay, agsubli-subli mo't tandakwarog kan paribadong dito balay. Ay, aguray da. Kung may sa nanghina ti bayad na no may sa taonan. Naala, makaammo ka nga rod, inteng. Tirigat nakadakwa na ta di na makaururay. Tidakas na, no gumuradakan ka. Ay, uray gumura da. Ipilit dakit din, ti madinga aramid da. Ay, inteng. Anya nga ta, no itad mula ang titang danda at imulong kan ka. Padasa ka, no kayat da. No saan? Basilatan, ti itad ko kadakwa da. Apay nga, baliwang mo ti nagtutulagan tayo, baray. Anya? Saan may kayat ti kwarta? Basay, ti kayat may. Pudno day tanggal. Ay, no kasta. Aguray kayo, iti may sa tawon. At datan dito yung unag ti kamarain, kwaraw. Anya iti aramidin ta dito, itata ba daw? Maikapito abulan nan itan, tinakaburnay abasay. Sigurado, mabalinay. Kasano ko ma? Kat nasiminto matingarap ti Burnay. Isilang day ta kwaraw, abutan ta, iti basay. Unang niya. Mala, rugyamon nga abutan. Ta inak mangalay iti basit abambaw. Ta iso ti aramatan ta pang susop iti basay. Wow. Mala, kartingam. Ay, una. Maray, nakita kat mabalin nyo manen ti agapit kadagiti unasyaw. Ay, wen, mabalin tumanan nga agdapil ni inteng intun sumaruno. Ibagaman kin ni Kapitan Maray, tadyay met mas kubado nga asukar ti aramidin nyaw, taumay kami met tumulong kin ni Marikwanang. Ay, mabalin matlat ta, marituyang. Naimbagla bumingay kami met iti tagapulot wenno mas kubadaw. Bayam, ta ibagak to kan ni inteng. Ayaban kay to no kaskasano, marituyang. Agyamanak maribanang. Nabartang mo din kwaraw. Kasanumat nga main. Kaslamat danom ti pamayam nga uminam, tata ba daw? Nagimas. Naglamuyot, iti karabukaw. Eda. Yang kainteng. Iso ti masabat ta. Anya. Ay, nagkapuan nyo adwa. Ahem. Ay, naparte kayo. Ay. Naggapo kami di balay damang damyan. Nagpainom kami ng gang. Puno tayo ta, baray. Puno. Nagkapuan mo iti wala na. Agam, payay. Sige ang kala.
Ta, ituloy mi pa kinita tabadong timag na. Mabang kami di balay ta. Impan mo gayam tinuang ijaayan damang damyan, Inteng. Ay, buluden da ka no, tawan pagarado da iti bangkag da. Sa bagay, medyo mabayag pay sa tantumanen agapit kadagiti unas. Sana bali, tadamot tangdan tinwang. Pakanin da pay. Inton sumaruno, kasapulan tajay nuang amang ipusipos iti dapilan. Ewan na. Nasabat ko kit di da paribadong ken kwarog nakasyat. Adda siguro na pananda apasken Linang sutan dak tupay. Kunada, nagapuda ije ayan ni Mang Damian. Anya. Mabalenti matulog dito isang wanan titirsi ng maray. Nagloko kamot taon ka ba daw? Ay, hagawid ka kidain. Abay, gapulang tasana dito titirsi ng tinaginumakas takat. No sa dino tinaginuman yaw, nagbarte ka. Ay, ijay ka nga maturag. Kanya? Ay, agawid ang manlangay. Umay kayang tatabadaw, tayo tulog kayo ni di balayaw. Kanya, sigurado nga agimbistigar manan nito yang kau no makawid ha. Sa dino aya ti mapanyo pagin inuman ken ni kwarog abadong. Ay, awan bibiyang mau. Kinmay sa, libre mo tininumin ma. Asinaw ti mang papainom kada kayaw. Ay, awan bibiyang mo ko naman ito yan. Kastagaya ma. Maamwak to lang badong. Ay, naihimasa talaga. Saktong-sakto ang timpla. Ay, isak mamati sumublat nga, sumusa, tatabadaw. Ay, aguray ka pa'y madakwaraw, dak pa'y madalbas. Ibusin yung sa matantibasi, tatabadaw. Di ka katiagdanag. Nakadupay lang na yan. Nakaduti karga na na ito'y burnay ni Uncle Bao. Karto nga mga rut na, tasak matanti sumusa. Ay na! The best talaga na ito'y inaramig ni Parintay. Ay na naman. Kapitan, adda dua amarabutik iti uneg ti kamarinyaw. Dua marabutit. Wen, dua amarabutik nga awan ipos da. Yay. Tinasayaat, mapan mo ida kitaan, kapitan. Ay na, sana mo ito na makatakdayr, tatabadaw. Kasando kaya makapanaw ta dito. Nagpanatamod to na sana makatadar. Di turog tandi tayo. Ay, talaga dyan kabalan dito madar ko na ako. Ay, nakaduta mo't nga minti minumiti basay. Isalbaga pa rin tingan ta di na imbagbaga akas to gayam ti mabartak itinaramid na abase. Ay, pud mo kaya ti impulong kanyak ni Marituyang. Ay, salbag kayo adwa. Pare, dahil... Ay. Saan pa dito yun na makatarayitan ko arang? Ay, saan kayo makataray? Ay, masapol nga agkaro kayo adwa. Anya. Basit lang ang tinabati abasi iti burnay. Ewan. Ito hindi pa ilang nga rinugyan dati na pa nagsususok. Ay, una yan ayat ikasta nga inaramid da. Iswa, dagos ko ida pinagtrabaho iji kaunasan. Agdapil kami manin. Anya. Masapol nga garamidak manan iti basay. Ngem bukudak itan. Ay, awanen tinamnamaak amaluto ita at tagapulot. Wano mas kubado. Ada tayong ti pagdapilan Iso nga rugyan tayong ti agdapil. Katingay nuwang mo aparaguyod tayo pare. Uy, nagpaiswang ka. Ay, binulod ni Mang Damian. Iso ada kayo ti agbalin anwang. Ha? Kaya? Ala, sikan ti umuna pare. Tumakder ka. Ta ikabil ko iti tenged mo ti pako. Ta iguyod mo ti witiwitan ti pagdapilan.
Seryoso ka kaday, paray? Ay, sa anak nga agang angaw. Inton bigat, ni kwarog mait. Ha? Kuwang ka. Pangasim ka di mo ta, paray. Di na kang pagbalinan akaslanwang mo ta. Ay, sukatan nyo ti base. Sa kayo. Ay na, maulaw ako na, paray. No may saal daw ko nga mangirik-rikaws, ang mangiguyod itiwitiwitan to jaski a pagdapilan iti unas. Ay, parikot mo daytan. Parikot yun kani kwarog. Tinaskain. At damot bingay ka. Anya, ay pakawanan na kami kumana, paray. Bigbigan may, tinagbasulan may. Walang kain. Santo na maulit, paray. Ikari may. Ay, talaga saan to na maulit. Ti madingay na ramid yun. Ay, todas yu tatabadong ken kwarog. Anya nga ita, da kayon ti agbalin akas lanwang. Ala sigay, dedan tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdingan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amom ka di, maray. No asino ti kaalasan, iti ugali na dito'y kabildatan. Kaalasan ti ugalay. Asino ngay mal? Day ta kapitan tayo, Ah, ni Kapitan? Nagalas ti ugali na, pirmay. Apay mo't anak ko namday ta? Kasanaw, namin ano ako na nagpresentar kastanod dito'y barangay tayo. Ang di nakpay pulos pinagbigyan. Ay, katawan mo't siguro ti bakanti, Ay ada, anyakin nga waning ngay. Nakasaritam ka din ni Kapitan. Ay nawain, maray. No kasta nagkita kami. Amam, ti kanayon ko ngayar ara sa askin ko na. Anya ngay day ta? Paray, hala, inak mamit at hanod mo. Kung kunat. Amang ano saan na anangag. Amom nga ni Kapitan, saan unay amakangag di akin kanigid alapayag na. Ay, uray pa'y, maray. Nala, bayam. Taing to nakita kami, ibagakken kwa na. Iyara sa as mo, Mike. Talaga nga ibagakken kwa na. Ipigsak tapno manggag na. Problema dakkel na ito ya. Ay, anya maninday ta problema aya. Kurang ti may sa atanod. Diyan ka mo, ano asino ti pagbali na katanod. Ay, nagado di ta amayat nga agbalin atanod. Sino na ko ma? Kat puro damat takrot dito yung barangay tayo. Ay, malagip ko. Ningay pari badong. Nabayagsan nga agpres-presentar atanod dito yung barangay tayo. Katuwan, hindi pala nga ibagbaga na akayat natin agbali na tanod. Apay nga ron nga agbiro kapaylaang iti sa balay. No kumparim mat gayam amismon di agpres-presentar. Anya nga, ti makunam kagawan. Alaan tayo ka din ni Pari Badong kas may sa kanagiti tanod. Una, Kapitan. Kano nagbayag na gayam nga iar-arasaas kan ka? Uwan nga raw. Ang agdwa-dwa ang amin kan, iti kabaalan na. Ay, kat padasan tayo Kapitan. Ay katuna. Palasan tayo, no talaga matlang akabaalan na. No saan na kabaalan, agbirok tayo iti sa balay. Nagado ti babalin tayo nga alaan na tanaw. Maray, suportaram kadimot lang ni badong mo. No iso ti alaan ni Inteng amay sa kadagiti tanod. Ni badong kaw, agbalin atanawd. Kat isumot ti kayat na, Maray. Ay na, awan lat ang mukon, maray. Saan mo akayat nga agbalin atanod ni badong mo? Kayat ko ngam, ha?
Agbalin laeng asakit ti ulo ni Kapitan. Na, apay anak ko nam tikas ta, Maray. Mari, payabab ni pare Badong ta ipakita naman kanyak ti kinalaing na. Wan, Kapitan. Kaya't ko kat di tanod na natured ken amo na ti lumaban. Wan Kapitan. Ta isuda kat nga rod ti paraminti nar itili na kan kapya dito'y barangay tayaw. No may pakita na kanyak ti kinalaing na. Hala, Nagla ka paray. no anda kalaban. Kasanom ti lumaban. Ay kitkugtara ka paray. Sige man nga rod, pare. Kasanom ti kumugtar. Ayun, ay kamutin paray. Dahil talaang ti paramid mo kanyak. Basic only. Iso nga rod nga ipakitam kanyak. Kas pangarigan, sikat ti kalaban ko pare ah. Kugtaran ka. Agsagana ka. Ang mga no makugtaran ka ngagpaisaw. Sige ah. Uh, Ne. Apay nga pare. Saan mo't nga umabot kanyak na takugtar mo? Nagadayo ka mo ngamin paray. Umasidag ka mo basit ah. Kunak man no nalaing ka, ngag-flying kick. Nalaingak paray. O, kita ma. Nawan na ta. Ay, Saan nga umabot kanyak na takugtar mo? Hindi mo pa madanon na makugtaran na ito'y sakak. ay, boxing langan paray. Isukay, kipaglaingak na ida. Oh, siyak ti kalaban. Dalugan lakman nga ron, pare. Makita mitan, tinabayagan nga ilamlamang ko, akinalaing ko, adumanog paray. Awan na ta, pare. Sana dumanon kanyak na itadanog mo. Pangingat ah. Nalaingak mo tiday. Ay, maminsan man pa'y paray. Sige ah. Madinatabad. Ay, imababangatan na gito'y imak. Apay nga, ita sa anak mo na makadanaw. Ay, awa. Disqualified ni pare Badong, nagbali na tanaw. Na, taapay a-disqualified ako nam. Sana makakugtar, sana makadanog. Kasano ko mangay nga alag atanod ko. Ay, kunak man no ipampanakal mo analaing alumaban. Hindi siguro panawan ti hapon ah. Ngam ita, saanin? At dapay ngamin ibagbaga ni Mari Tuyang. Nga ultimo agsak daw kan agbalsig kat dinan maaramid. Oh, makitam. Kat asino nga yan timabalin nga alaem atanod. Sabay kumaamaray, tasaan nga agsakit tinakam ni Kabadong. Tasaan nga inawat ni Kapitan kastanod. Nasaya at metno saan, Maray. Ha? Kaya't mo, asaan na nga inawat? Kano jak to pa'y maibaw na rumwar itirabi ay? Apay ngay? Mabutang. Ay, aya. No adag karasakas ijay kusina may itirabi ay. Siyak pa'y lati ibaon na mapanmangkita. Pudno ka di day ta nga ibagbagam. Ay sos, permi atakrut ni badungkaw. Mabutang itinasip ngut. Ay, grabe mo't no kasta. Makangaglaang itibasit amyaw. Mabutangan. Kasta unay titaray na. Ay, tsaka mo day ta ah. Makangaglaang itibasit nga. Aw. Ay sos, di na amaw ti pagtartarayan na. Kataula ang matiukan day ta. Kawun, kabutang na. Uray arasaas lang ti kotaon, Maray. Naa, nagtakrot mo't no kasta. Permi ah. Problema ita, no asino ti alaan ni Kapitan na tanod. Ay siya ko na. Sika! Tangay kayat mo, ti agbalin atanod, maray. Panak na kami ta kanyak, akaba alam ti trabaho, ti may sa atanod. Day talaga yam Kapitan. Makitam na ita lalaki ang lumabas. Nay, nabartik samot, Kapitan. Kanayon nga agbartak na ita atao, apasaray mabaybayan na pa yan, ti pamilya na. Una kano isupay ti mangidada ulo iti gulaw, Kapitan. Paspasensya na lang nga ro, na ita atao. Ay, asit gak. Kat buyaem ti aramida, Kapitan. Sige man, maray. Nabartik ka manan. Ay, yung bibiyang mo. Siguro. Madamdamag puka-pukaw kanto manan. Isang araw di ka ito. Ay, aglisi ka man dito pag na.
Unay kan awan respetum iti bakit Masalsaliga kayam. Ay! Ay, karat yung nagsamuting. Ay, Yeah! ay, inala na ti sinilas na akit. Ay, tumaray akon. Taray! Ah! Hoy! Sakit kayo iti ulaw dito barangay! Aginom ka pa'y maminsan takitaw! Talaga gaya manaturad ni Marituyang anya. Ay, win nga rod. Ministoryan ni inting kanyak. Timaray ka no dyan na bartek, idilinayatan ni Marituyang iti tsinelas. Sapay nakainging pes jay abot at tsinelas ni Marituyang. Bilibak at talaga iti kinaturad ni Marituyang. Ure siya nga rod, Maray, bilibak. Kahit kasanungay, may saka din kadagiti tanod ni Marituyang. Wow, na-approve adagos, Maray. Ay mayat Jay kinamat ni Marituyang iti tsinelas nga artek. Ada ni jay balayda nga aglablaba. Ay mayat man, Kapitan. Kamuteng na ni Marituyang. Sa pinagbalin ko na tanod ko naman. Ay katagbalbalim nga rod ang dagiti artek ang naasam iti gulaw. Lakit niya. Uray pa'y kumadagiti manugal a babae, Kapitan. Sumat ka ron na dati, imbaga ka ni Marituyang. Agasam man, Kapitan, tauray saan da amangan. Basta makapagsugal dalaang. Kasta talaga, nagiti mahilig iti sugal. Nanatuyang, agpautang ka man iti kwartam. Ano ang ti kwarta? Pagsugal ko pautangan akon. Tainton mga bakak, balatwang ka. Imbes ko mga ingkasikaswan dagiti anak mo. Dayta ka makisugsugalan ter aramidam. Dadakkel damutin. Agmalmalum kay jay sugalan. Di ka pa'y agawi doon. Alamat din pautangan akon. Ay, sakit kayo ti ulaw. Na. Anda ka matan na natuyang. Apay ako maddal ka ngay. Nagsakit. Isardeng mon ti makisugal. Tay tamat lang, mapan ko i-report kin ni Kapitan day tapag susugalan niyaw. Tapno ayaban na dagiti pulays amang tilew kada kaya. Saan mat anana? Di mo ammo aya, amay sa ako na tanaw dito'y barangay. Kastaya? May saka nga i-report ka. Ay, saan mat anana? Agawin ak man langan. Nakitam jay limabas, Maray. Naggapan ayaday talugan dagiti pulays. Dita ayan dagiti agsusugal. Tiniliw da dagiti agsusugal. Ay, nasaya at mat. Tapno sumardeng dan nga agsugal. Naturod nga rod ni Marito yung anang i-report ka ni Kapitan. Ay, talaga gayam anaturod day jay ako marita. Ay, won Maray. Awan ka buteng na. Mayat, kasta at titanod. Ibagam lang, Kapitan. No adda dagiti naluluko dito'y barangay taya. Tasyak ti makamu kadakwada. Kabutang na kang agpaisaw, Maray. Una, sinilasag kida anog loko-loko da. Awanan na kita agsusugal. I-report ko ida, no ituloy dalat ta agsusugal, Kapitan. Nabertod gayam na ta sinilas mo. Ora no nakaiimpis ken butbot. Iso nga rod ajak suksukatan. Oray ka ba ulak mati gumatang iti baraw? Ay, isan mo na sukatan, Maray. Ta napintas na itang armas mo. Ay kauna, Kapitan. Ay! Akit ni Badong mo ngay. Ay na, adda ijay nga agrik-reklamaw, Kapitan. Jack kanon maas-asikasaw, tada ito pa nagbalin ko at tanog, tayan ti oras kan panawon ka. Anya ngay ti makunam ka Badong. Agreklamo ka kaday. Tani Marito yang ti pinili ni Kapitan nga agbalin atanod. Adaya mo timbagbaga kakasta, Maray. Nga main, agreklamo ka iday. Ta saan asika ti inawat ni Kapitan atanod. Ay, nituyang ko na, Maray. Tanya ngay kat kimapsutak mo tayo. Ay, naklon mo. Uy, Maray. Ngamtirigat na.
Siyak meten ita, ti inaramid ni tuyang ko para balay. Ay, kat. Anya nga rod ngay. Siya akong ti para lutaw, para laba, ken para linis. Kat. Agreklamo ka? Ay, saan mo apigsaan, Maray? Tama nga numangagnak ni tuyang ka. Sana ka mabalin nga agreklamo kay. Ay, kat talaga asaan? No agreklamo ak. Sigurado asinilasen nak ni tuyang ka. Ay, ikanak man kidigayam iti sardinas, tagluto akon, Maray. Ung tanak ni tuyang ko kay, no sa anak pa anak kalutaw, intun sumangpay. Ay, naungat gayam ni Marituyang. Bagay na talaga ti agbalin at ano. Ay na, tatabadong. Aklunam, asaan aparakan ka tagbalin atanon. Suportaram latan ni Nana Toyang. Ngam sakbay na, kaya't may man nga ipakaam mo. At iaga kampayla ang ita a Kapitan Enteng kat ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, apay asaan mo nga inibus dayto in lutom apanset. Napsugak na raon. Sapay nagado dayto in lutaw. Ay kat mapan mo ikanan, nagti ko kumaray. Ay anya. Sigurado, kaya't na reta. Apay kit den asaan da akayat. Dayto ti special take. Ah, special time. Pansit nga awan ramramat na. Ha? Anya ti kunam? Ah, kunak, mapan mo na ikan, nagiti ko kumaray, iti pansit. Bana. Marituyang! Maray! Oh, apay, maray. Ay, umayak. Taikan ka man iti pansit. Ah, ay na. Ay, nagmayatan, maray. Special da ito'y, Maray. Ay na, thank you, maray. Adan meriendaon mikin ni Badungkaw. Thank you very much. Naggapuan man nga tan ni Kumari Banang. Amok no sa dino tinagapon na. Di tabalay danana tuyang. Nay, apay ngay alinabsan na daytoy tersinak. Adaygam na itay apinggan anapan di tabalay danana tuyang. Kayat mo asawa. Wan kagawad, adda inted na amakan kanina na tuyang. Na, apay ngay tadinak inikan. Ay, ibagam akagawad, tadapay mo't la di ta kalsada. Nay, nakadayo mo tan. Kayat mo ka di tamapan ko ayaban. Ay, sige ba? Kapitana! Apay! Adda ka na ibaga ni kagawad ko anang. Nay, anyat ibagana. Diya ka mo kapitana. Papayaban na kalaang mat. Sige, umayak iti tersena na. Agawid ak kuman kahit. Anya ayati ibagam? Nakitak ngamin ang naggapo ka dita balay da Marituyang. Ay wen, tanapang ko inikan iti pansit. Ikanakmat ah. Na, kayat mo may? Wan ah, kano day ta ti paborito? Aya, mabiit lang nga ro, tamapanak mangala iti itad ko kan ka. Nay nayuna, maray. Ay pudno ti kinunam inteng. Magustuhan unay dagiti kukumarik dayto in lutok apan say. Ay kat nasaya at ano kasta. Ay iso nga inakmat ikan ni Marikwanang. Itad mo amin Saan ka nga ibat dyan? Saan? Bagi da amin.
Saan ka nga agbabaway? Nagsugak ko nakman. Iso nga ipadawa mo amin ay. Ramanan taman dati pansit nga inloto ni Mari Banang. Ay, si Kapay at yung muna amang raman kagawad. Nah, tapay. Ani mikmut ngamin. Kaslasan na imas ti kita na. Un nga road. Kan, ayan ngay nga tanti Ricardo na. Awan mo't makita ka karnina. Anya ngay nga tatiraman na daytoy apansay. Eh, ramanam kagawad. Alaman? Oh, apay kagawad. Anya ti raman na. Nagtamnay maut. Kun kat. Saan anaimas? Kita na lang. Ramanamot Sanon Rinamanan nyo lang arudon. Ananbok nga itaday tawi. Ipakan yun iti manok. Wunan Jak mo't makanday ti aklase ti lutaw. Kunak man no nalay ngagluto ni Kapitana Bana. Di nan samot ammo ti agluto iti pansay. Asino tinang ipadawat king kaday to'y pansay? Ni Kumarik Abanang. Saan samot ang nalutaw? Day tangarod mo't ti kunak. Ni, kasla pa'y naksay. Kun, saan tan sa nakanun? Ay talaga asaanin Di na magayam amo ti aglutaw. Isumot lagayam akumot kutong ni Kapitan. Ta saan analaing aglutaw ni Mari Banang? Gumatangak man, Maray. Aguray ka ta dadamagakan ka. Anya dayta. Inikan nakakat ni Mari Banang iti linuto na apansay. Anya mo dadya apansit. Saan mo't analuto? Ay saan min akin kinibadong ka? Agpapada tayo na. Jak mo't lakin nan dya inted na. Ay, inikan na kamot, Maray. Wan, sapay nagado ti inted na. Nagtamnay lang nga rodon. Awan pa'y karnina. Ay, wun nga raw. Anya mo ti panagluto ni Mari Banang. Di kalata nagtagtagari, Maray. Ay, katwun amumutin da ako marita. Nalaka ang masaksaktan. Iso nga road, asaan talatan nga agtagtagaray. Gumatang ako na, Maray. Wan kahayaman niya. Anya ayati gatangang. Labsan ka pa'y dito'y balay yun, Tuyang. Siguro, napankamanin na kimaritisan niya. Na, kasano nga ang mom, Nana? Amulat na si Kapay. Ayun gayam. Kaya't mo ka diti pansait. Pansit, kunam, Nana? Inikanak mo ni Kumarik Abanang. Jak, tupay rin naman ang dyan na kinikagawad ko, anang. Tasaan ka no na imas? Wan nga raw. Ipakan mo na kadagiti tarakan mo, Nana. Naramanamot siguro dya pansit nga inted ko kan ni Marik Akwanang anya. Ha? Ay, uwan, Kapitana. Kat, anyat makunam ngay. Ay na, dayjay laang di kaimasan a pansit a naramanak. Aya! Kat no jak unay inikan iti Ricardo na. Uray ata na imas latta. Ay na! Sikat ti kaunaan anang ibaga kanyak, anaimas ti lotok a pansit. Ay, siyak ti kaunaan, Kapitana? Ni Kapitan ngay? Manganlaang ti amuna nga aramidan. Ay, kasta ka de. Wan, hanggang nagustuhan nga tamot dagiti kukumarik dya inted ko apansit da. Sanda kayat, Kapitana? Na, kasanuan na amuam asaan da kayat? Kat no inistorya kanyak ni Nana Tuyang, asanda kinan ka ni Tata Badong di inted mo, tanatangken ka no. Kaslasan na naluto. Ha! Kastagayam Nimot kagawad kwa nang, impakan na iti manok, di inted mo, Kapitana. Diya ka mo ata, kunana mo ta, naglabay ka no. Kastagayam! Para kanya, Kapitana. Naimas di pansit mo. No kasta, karaman kan iti listaan dagiti maikan iti ayuda. Ha? Talaga, Kapitana? Ay wan,
ipalista ka ni Inteng tinagan mo. Ay, no! Ay, wan man, Kapitana! Kasanon ngay nga raw dagiti ko kumare. Mapana ko na dyan barangay hall. Ta itan ko na ito ilistaan. Nagti may kanin ti ayuda. Ay, aguray ka, Inteng. Apa nga inalam na italistaan? At dala kayat ko ang mainayon ditaw. Apa yan na yun am? Aday katag, kan ada inayon ko. Di mo man biyangan na italistaan. Sige. Lapdan na tadito'y kakusina ang maturog inton rabi eh. Unay ka matanbanang. Kan, kayat mo nga ugot ti kamuti ti si daam iti makalawas, ah? Kayat mo? Ay, saan ba't Anya ba't panang dusam kanya kun ba ng dungo? Dahita, jilistaan. Ay, maray, numapan ka agjutay. Kita tuman tinagan ko ijay listahan dagiti maikan iti ayuda. Anya katidanag mon. Aya, adanagan mo ijay. Kayat mo asawan, siguradaon ang makaawatak iti ayuda. Kanodwa kayo kanibadong mo nakalista. Ay, sa bagay mo't di Ay, Number 1 jinagan mo. may kadwa mo, jinagan ni Badung ka. Kaisaw, Isingit mo mutan ay jinagan mo. ay nasaan ang mabalain. Pinadas ko idin. Ngam saan nakayat ni Kapitan. Ala, kita tulang nga rudin jinagan may maray. Kanda magamutan ano ka anumi ang maawat di ayuda may. Ay, nasaya at mo't Kapitan, tasimmangpot kan. Itay mi pa'y nga urayan day talistaan ngay gemaw. Adto, ti listaan. Ket iwaragawag yo kanagiti nakalista. Ngayon ton Miyerkules ang maala na ti kwartada. Wan Kapitan. Nene, apay ngay. Apay, kagawan. Adan samot na ikatanagnagan. Ada ayamat. Ayan ngay tay naganda marito yang kan kabadong. Apay ngay nga awan mutan. Anya, awan tinagan ko ijay listahan. Awan maray, oray ni badong mau. Awan mutan nagan na. Na, apay ngay? Ada na isukat. Ay damagakin ni Kapitan. Ay saanan maray. Tapanag kunak, ni Mari ba nang tinangikat itinagan yaw. Apay ngay nikat na ngay. Malagip mo di pananguy-uyaw ta ija impadawat na apansay. Ayun anya. Di manon kan kwa na di pananguy-uyaw ta. Ay kasaritak ni Kapitan Maray. San ang mabalinda ito yung inaramid ni Maribanang? Gapula ang iti pansay, gimuran. Ay, nakagawad. Kasano nga tayo? Anya mo ti problema aya. Maalami nga minan di ayuda minton Miyerkules. Pampanunutak nga ro no kasano agastusan. Sakbay a panunutom dayta, damagak man paiken ka, no sika tinangidanon ka ni Maribanang may papan iti saan anaimas apansit na. Ha? Naikat mo't nga minan tinagad da marito yang kan kabadong ijelistaan. At damalagip ko kagawad. Anya dayta? At dakat na dakamat ni Kapitan na maipapan itilistaan ti ayuda. Apay nga mintain danon mo pay laang di may papan iti pansay. Naigalis lang to'y dila kagawad. Jakmot na kalswanan. Marituya, anya teraramidem di tasulay. Kaskala kakaasi. Ay, kuang amahin, Kapitan. Umayak ko mamakisarita kun ka. May papan iti listaan iti ayuda. Tawan mo nga minun nagan mikin ni Badung kaw. Nairis, Mari. Apay ngay mo tanay, Rice. Kung nakalista mo, tinagan may idi pay lang. Nalabay amaray. Ta isurat ko manan. Ayun man, Kapitan. Nasken nga isublaim. Namnamaon mikin ni Badung kaw, jay maawat mi nga ayuda. Maray, naisublen jinagan yaw. Ay, nasaya at nukas tamaray. Kinita ka na imbag, kat adan jinagan yaw. Iso na laang, tasaanan a number 1 kan number 2. Ay sos, jay samot ka udyanan, maray. Hala,
Pasensyahan nyo lang. Tatalaga napan iti ud-udi tinagan niyaw. Alasa na balin maray. Tinapatag. Nakalistalat ta tinagan may kinibadong kao. Apay, insublim tinagan damari tuyang kan paribadong ijay listaan. Kat iso naman ta talaga, tirong baga makaawat iti ayuda. Kat no iniris ko, insublim manan. Ireklamo na ka, no jakiraman ida. Si kakit di may. Inuyaw na lang tinluto mapansit, inikat mo, tinaganda. Naglaing dang aguyaw iti lutaw. Saan na rason na ita, tapno guraem, nagiti ko kumarem. Saya atam kit di at agluto, inton sumaron ako. Ay nabanang. Saan mo a personalan dagiti komento da ka? Denggam kit di, taparamat lang iti pagsayatan. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Roger Referso Ramirez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakita yo ka din, impos ni Kapitan ni Facebook. Impos ni Kapitan? Anya day ta nga impos na. Sa anak mo't nga Facebook kasano ko mamakita. Beng, ipakita man ka ni Kumarik Atuyang. Ay, wen kagawad. Adtoy aw na natuyang. Ha? Na, ay agoray ka tao sarag tay antiparak tapno makita ka na imbag. Ayan na nga yung picture na. Basa laang ang daytoy, nana. Anya day ta. Ay na, Beng, si Kanti mangibasa. Huwag Ta- tani, nakapsot ti matak. Ay, kunana ditoy, Barangay Road Cementing, Nalpasan. Anya nga iti kayat na sa wunday ta. Nalpas ka nun, ala semento ti kalsada tayaw. Iso anas kan laang agragsak tayo. Ipabasam day ta kadagiti daddo maakabarangayan tayo. Wan, Beng. Wen akagawad, kano iso tinak ichismis ita. Ay agoray kayaw. Ni man na natuyang tikas lasaan anaragsak. Naawatam ka de, di palawag ka, maray. Kunak ano adda makitak a picture tinasiminto adalan. Ka-impost man ni Kapitan, kasapulan pa'y ayat ti picture. Katwan na. Tapno makita tayo no ayan day ta ibagbaga na anasiminto a kalsada. Ay, anya nga iti sungbat mo iti dayta kagawad kwa nang. Ay, apay akasapulan pa ti picture. Kat ni Kapitanan tinangi post. Oh, nanatuyang. Anya ti makunam. Pampanunutek lang amain. No ayan di ibagbaga na anasiminto adalan. Nakapitpitak mulat na day to kalsada tayaw. Ay po, naimutay. Lalayosin lang arudan day ta kalsada. Nakapitpitak pa'y. Amom lang arudan na nagpitak day ta kalsada. Apa nagnakapay lang dita. Kahit sa dino ko matipagnangay. Kasano ako mamakaawid no saan nakamagna di ta kalsada. Oray siya nga raw. Napanagimatang itibugong di tatersina ni Marikwanang nagpitak mo lang dagiti saka. Ay, yawan na talaga ti progreso da ito barangay tayo. Itay, aging gaita. Pitaklat ta ti kalsada tayo. Iso nga rod amas daawa. No apay nga impose ni Kapitan Anasiminton to'y dalan tayaw. Nangipusan na. Di lamabay might da ita kapitan. Ijay fishbow. Pero miya nagpitak, ipos na.
Mas daawa nga raw. Nila mabay na mangipopos iti kasta. Nagpuskol ka tirupa na. Apay, nagapamanan. Napan ka man siguro nakichismisan niya. Madamdama, adnan tumanan mangireklamo kan ka, ngayon chismis mo. Unay kat ni Kapitano na ya. Agyaman ka di tadak amang chismis kang ka. Ne, apay kumanas kan, ngagyaman akin ka. Ay na Kapitan, impadamag ko di impose mo ija Facebook ana siminto adalan. Ay, nabasa ba? Dahil nga impus ka. Katwan, in-like ko na Kapitan. Nag-commentak pa yan akin, in-share ko pa yan, tapno ato ti makakita. Nagmayatan, no kasta. Oh, ungtan nakpailaan, Kapitan. Apay kung mga ungtan ka ngay. Manon, di nang ipabasaam. Ay na, adun Kapitan. O sige, iwaras mo pa. Adan to pa'y ipos ko. Iwaras mo tumanan Kita manday ta, Kapitan. Kunak tumat amaya to'y pan nakichismismis ka. Uwan nga raon. Sa dino pa iti papanam. Kaya't mo, nga ipaitulod ka, itilugan di barangay. Ay, mabalain, Kapitan. Ay, sige, mga raon. Mapanak ko maditadaya kahit. Paitulod ka. Saan ka madaragan? Tagastos ti barangay, ti gasolina. Inteng, agpudno kakanyak. Anya daytoy nagado a kwarta anaalak iti bulsam. Ne, apay ngay nalam day tabanang. Mga laakla ko maiti igatang ko iti bagas. Ngam nagadumot daytoy nakabulsa. Kat no kwartak na kita. Kwartam, pangalaam ko maiti kwarta. Manula ang mati honorarium amaw-awat mo. Di kalata ka di tagtagarin. Taapay ko maasaan? Pagpatarimaan taday ta dito kusina. Anya. Saan ka di? Anabayagan nga ar-ara pa apam. Ti napintas, kinalawa kusina. Katuan. Matong palaitan, lay tanga arapa mo, banang dungo. Kagawad ko nang, nakitam ka rin, jay pusko iti Facebook. Di ko na mapan nakasiminto ti kalsada tayaw. Aglay kayo mo ta. Ay na Kapitan, oray saan mo nga ibaga, talaga naglaykak. Ibagam ka rin iti pada makagawad, ta aglay daman. Wan Kapitan, ibaga kadakwada. Ngam, ada kontrabida. Asi daw, ti kontrabida. Ni Marituyang Tapay manan. Adamot ibagbaga na Nadya tao, naglay nga sumaaw. Sapay kumarik pa'y mat nga raw. Saan napat dyan nga daing pasiminto madalan? Bayamon nadya tao. Di amog. Duwada ka ni Kabadong, amang kunkontra. Dua na lang ba? Ado, ti mamate, itiday nga impus ko. Nay, apay, nagkapuam ta kapitpitak mo dagita sakam. Di taadaya na. Napan ko man inchismis di impos ni Kapitan. Jay nasiminto adalan. Wan. Amom nana, nagadaw ti bimilib ka ni Kapitan. Di ka lang nagbain anapan ng ichismis iti dayta. Kita man dagiti sakam, nakapitpitak. Pagbain ako mangay. Katnosan mo't anasiminto jay dalan tayaw. Ayan na nga'y kumadji nasiminto adalan, Anya mo ni nanatuyangan. Addan to Kanon to, pay? Ay kat orayan tayo jay sumaruno a post ni Kapitan. Apay, di mo pinanunot, aluklok kunda tayo ni Kapitan, Ay, saan mo titipan nagkunak nana? Naglaing tupay ni Kapitan. Bilibak ka ni Kapitan Inteng. Nagagat kan talaga na siglat. Nay, day tansa mo tay agbunbunag iti darat kan simintaw. Wan, addan sa matagpapaaramid iti balay na dito Sa dino nga ti pangidiliberan da kadagita. Nabunag dan, nagita kasapulan na darat, kanino siminto, banang. Sumaruno, nagiti agtarimaan di ta kusina. Ay sos, madin sa daytoy ang mapaspasamak
Apay nga ibagam amadi. Mayat ko namnatan. Pundon samot ti barangay da iti mausar ditoy. Panunute, magkwartata, banang. Kahit asino nga ron titang danam nga agtrabaho? Nagititanod ko. Nagaduda. Nalalaing dagi siyang agtrabaho. Ay, oo na yan. Nimot Marituyang. Ay, Maray! Marituyang! Sa dino ti papanam? Ayan ni Marituyang. Apay, di mo nakita. Magmag na ije kalsada. Awan ba't? Napanan na ngayon. Nakita lang ang magmag na di ta kalsada. Aglamlamang samat, ije po unti mangga. Asino ngay nga tate ilamlamangan na. Ay, sigurado nga ilamlamangan na dyan nakautangan na. Winan niya. Bayam nga rod nga aglamang dita. Marikwanang, amom ka day no anya tinakitak dita paraangan da kapitan kan maribanang. Anya dayta, Maray. Nabunton adarat, halo blocks kan simintaw. Nay, apa yan nagkatawa ka? Kasanaw. Urela di makal da kita mulagat mau. Ipatarimaan da ka no, je kusina da. Kalpasan nga impos ni Kapitan analpas na ipasiminto ti dalan tayo nga oray san mag. Agpatarimaan da iti kusina da. Wan, tamarmarban di balay da. Nangalanda ko mga iti kwarta da. Si kakit dimot, Maray. Puro pa nagdwadwa ti adda di tapanunot mo. Ada kwarta ni Kapitan. Adamot kwarta ni Maribanang. Ay, madia talaga ti sumsumrok dito'y panunot ko, Maray. Kalaat mait nga da kwartadan. Kasta kamot ka. Idi pa ikat adan pa nagdwadwam ka ni Kapitan. Saan lasyak tagdudwa? Aduda? Awan tiya mo kasabaling agdwadwa akasken ka. Ningay mo ba dun ka? Katagpada kayo na. Da kayo lang mat ka ti kontrabida di ti kabildatan. Aduman ang tinangin chismisak ije impos ni Kapitan. Nay, madaman samot ti patarimaan da ije balay da Kapitan. Ay, isardeng mo pa'y man to'y tricycle. Anya? Isardeng mo pa'y kunak. Dito ipay mo sisang mana. Dito balay na kapitan. Tinagparaap. Kitaak-laang day ta ipapaaramid da Kapitan di ta balay da. Kusina da dayta. Tatarimanan. Dagiti tanaw. Bagman? Amaw. Ato ti mga ipagbagapondo ka no ti barangay. Tinarama da dita. Kaslawin Jay kumakano pagparamid ti kalsada. Tinusarda. Anya, sapay, inwaragawag kaw ni Impos ni Kapitan. Apay nga mintinwaragawag mo na dagos ngay. May babawik pa'y nga raw. Awan mo tinaramid na kalsada. Apay iya da nakita. Una niya. Nalpasan ko na ijepos na. Kiimpos na lang ang alpasin. Angam kinapuno na awan mo tinaramid na kalsada. Itulot nak nga ruda ni Jabalay may. Marurudak man. Nanatuyang. Ay, Saus, nagpuskol mo tanda tapulbus mo. Ay, agpulpulbusa kayamat. Tapok dayta nana. Punay mo ta kinapuskol at tapok daytan. Nagluganak ngamin iti tricycle. Kat amom ka din, anya tinakita. Anya tinakitam. Ipatpatarimaan ni Kapitan di kusina da. Dayta nga ron kag. Day sa kanumot pundo ti barangay tinusarda. Wan nana. Nabatad nga imbulsa ni Kapitan ti pundo ti barangay. Nalaing lang nga agipost. Awan mo ti pudno a proyekto na, ha? Agpatulungak man nga rudken ka. Amo ka matulungan nakat. Depende no anya tulong ti kayat mo. Tulungan nak amang ibabaway. Ija inchis-chismis ko apos ni Kapitan ija Facebook. Si Kaki di mo. Mabalin pa'y nga rod ang maibabawi dagi jay. Ayawanin na. Nailawan mo nga imbaga.
Ay, unay ka da dyan nga angutin na ya. Na, kadi nakitaan iti kasta. Agdigos kamot ang amin to yan. Kadigdigos ko lang iti kalman. Ha? Kaya sino nga rin nabangsit ngay? Ay kakumita ka ngamin di tarwar Ijay-igay ti kalsada. Ha? Nay, ngilawin na basura. Agkaiwara di ta kalsada ti basura. Ay, mapana ko na talaga. Mapankon kasarita day ta kapitan. Mapankan? Ang mga noagi pusto manin na nalinis na ito barangay nga idadaulwan na. Siyak, ti makalaban na. Lansaan nyo pa yung dito banda. Tapno sa nabangking dito kusina ba? Oy, kapitan. Malmalpas gaya, man dito ipaparamid mo ako kusina, paray. Uwan paray. Talo lang na lansa malpasahin. Nagpaaramid ka iti kusina ang nagbangsay. Dito barangay tayo. Saan mo paray? Ang mga nosika, tinabangsit. Anya? Ay, agkaiwara iti basura dito barangay, paray. Inton kwan, ipos mo manay, nanalinis ti barangay. Ay kat plano nga raw, nga ramidin na ita paray. Ay, kontrain ka na, paray. Si kakitiman, kontrabida ka talaga. Kontra ang matla amin ay. Gapot na sana po daw, dagiti ipupos mo. Ayan na ti kalsada, anaramid. Kusina may daytoy mararamid. Saan mo ta kalsada? Day tamanang jay mahilig nga Facebook. Anyaman nga tanti umay na ipabasa ka data. Oy, sika, Beng. Amumain ti umay mo ipabasa. Jay manen impos ni Kapitan asaan mo't apod na. Awan mo nga ruden ti post na nga ipabasak kada kayo. Kunisyonan da ngamin ni Kapitan. Kunakun kay, talaga akwestiyonan da taawan mo't at talaga ti proyekto na. Post lang mo't saan mo't apod na. Kaasi mo ni Kapitan? Bayan niyo, tapnog na kam. Kat saan nan nga ulit Ay na, Kapitan! Mas napatpatag dagiti pudno a proyekto ngam ti maipost iti Facebook asaan mat a pudno. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.